ओंखारबो फेरेंगा ओंखारबोलै आरामसे गेलेगोन सोदेरहाय नायनि बबेनि एथ' दादागिरि बियो। बेबाराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा EM रनजित बसुमतारी बा फेरेंगानि जायगायावसो गेलेहैगोन, जाय 14 नं चिराङावहायसो गेलेहैबावगोन आरोबाव। माने बिथाङा सासे प्रेसिडेन्ट हिसाबै ना मोननै गेलेयो, जिहेतु प्रमद बर' बिथाङाबो मोननै गेलेखागोन आरो बिथाङाबोथ' मोननै गेलेगोन। देबोरगाव समस्ति गावनि हिसाबै मोनसे गेलेगोन बिथाङा हाग्रामा महिलारि, आरो लोगोसे चिराङावहाय गेलेनायनि मोनसे बाथ्रा, जिहेतु 14 नं चिरां दुवारावहाय। नैबे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय बिथांनि खुगानिफ्रायनो होनो थांगासिनो दङ। बिथाङा गोगोमै एसे डायलग बिथिङै लांनानै बाथ्राखौ बुंदों। बे समावहाय माने ओरैबायदि फेजेनगोन, गाज्रियै फुरा डाउन खालामनानै फेजेनथारगोननि माखासेखिनि बाथ्रा बुंदों। माने नोंथांमोना नायोब्ला एसे इन्ट्रेस्टबो मोनगोन, आरो लोगोसे जाय बुंजाग्रा हान्जा बिथांमोना दुखुबो मोनगोन। नैबेबायदि डायलग बिथिङै गाज्रि जावख्लाब जानाय मोनसे बाथ्रा, जाय भिडिअनि गेजेराव नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। जोबजासे नायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना जिबायदि इन्ट्रेस्ट मोनदों पलिटिकेल बिथिङै, जायफोरा आपडेटखौ नायनो मोजां मोनो, कमेन्ट खालाम। ओंखारबो फेरेंगा ओंखारबोलै आरामसे गेलेगोन सोदेरहाय नायनि बबे बहाबा दं बियो दिनै फेरेंगाया बबाव थानो बेलाय, बहाबा फिसा मिटिं खालामखोमागोन बे जाम्बा। बबेनि सिमा थां नोंनि सिमा जेनना फैदा होननानै फैगोन नोङो। जेबो खामानि गैया, जायगा नागिरदों साला जेननानै दाना। बेहायथ' जेनखाबाय देरहाखाला नालाय जायगा नागिरगासिनो दं नो। बबेबा निसिमा, बबेबा बावखुंग्रि, बबेबा सालाकाथि। थां नोङो बेवहाय नोंखौ फेजेनगोन। बेवहायथ' एकदम गासोमथारनांगौ बेखौ, गासोमथारनांगौ बेखौ। मानि बेलाय बबेनि एथ' दादागिरि बियो, बिराद दादागिरि ना। जायखिजाया देरहाखागोन, मावनायाव मावखागोन, खामानिफोरखौ मोजां मावनानै ला। फैखागोन, लामा दालां बानायनायनि फैसा फैगोन, स्कुल कलेज बानायनायनि फैसा फैगोन। आरो जोंथ' बुंखाबाय, आरो আমি কৈছো যে গরিবসকলক, দুখীয়া গরিবসকলক আমি পয়সা দিব। আগতেও দিছে, এইবাৰ কিন্তু কিবা একটা আঁচনিৰ নাম দি পেলাই আমি পয়সা দিব। ओरैनो बुङाखै, एने खवा নাই মই, जिथु দিব পাৰে সেইটোৱে কৈছো মই। বাস जिथु দিব পাৰে সেইটো কৈছে, দিবই। ইয়াৰ কাৰণে 50 কোটি এই বছৰত 50 কোটি টকাটো ফাৰ্ষ্ট 6 মাহ ভিতৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। তাৰমানে সেপ্টেম্বৰ হলে অক্টোবৰ, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, ফেব্ৰুৱাৰী, মাৰ্চ 6 মাহৰ ভিতৰত এই 50 কোটি টাকাটো আমি বিলাব লাগে জানে। আৰু 100 কোটি টকা ল'ৰা ছোৱালী, যুৱক যুৱতীসকলৰ কাৰণে যেটো বেকাৰ সমস্যা, সেইটো আমি যাতে অলপ হলেও মানে সহায় কৰি পেলাই ইহঁতৰ সহায় কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে আমি 100 কোটি সেইটো মানে 6 মাহ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু আত্মসহায়ক গোট বা সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ এই 6 মাহ ভিতৰত 40 কোটি টাকা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আমি জানে। সময় অকল 6 মাহ আছে আমাৰ হাতত। অক্টোবৰৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈকে, মাৰ্চৰ ভিতৰত এই পইচাবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। পটাপট ব্যৱহাৰ হ'ব, পটাপট পাই যাব আপোনালোকে। বছৰ নহয়। আৰু এই সিনিয়ৰ, তাৰমানে এই গাৰ্জেন, ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন, সিনিয়ৰ বয়সীয়াল মানুহসকলৰ কাৰণে, আৰু এই ডিসেবল পাৰ্চন, মানে কি কয় ডিসেবল বিকলাঙ্গ, এই সকলৰ কাৰণেও আমি 10 কোটি টাকা এই 6 মাহ ভিতৰতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে।